Timopudi Jogli ULB election votes counting gure hamoy aro result declare kora bichide candidate supporters kan sobse goromdu Dimapur Ward 12 NDPP party thaise. Counting result na ula age pra celebration shuru kora do last moment tak party workers kan kana aro dance kurise. Dimapur Ward 12 te NDPP candidate Yimkum Pabra 4,522 votes pra paigina jidisha IP ground bosawar border adonalode. So finally, Dimapur Ward 12 laga results declare hoye jaise NDPP candidate Yimkum Pabra GT loira itia ta party workers kan supporters kan itia celebrate kuri ase. Ala bage results declare naga ala bage results declare naga age takan confident takan laga candidate Yimkum Pabra tai GT wo koigina confident tagina takan celebrate kura to finally itia Ward 12 laga results to declare hoye jaise aro itia apni dikhan isna tagan NDPP supporters kan itia celebrate kura shuru hoye jaise alagge ageba tagan itu celebrate kurina ase aro itia GT wena tagan itia apni screen te dikhi ase celebration to bal pra chai ase aji results declaration din te sabse gorom tu itu Ward 12 e apnu ka Yimkum Pabra hobo niki Tagala supporters kan agebra ina banner bi loina anina ase taila to apni anitu dikhibo paribo Dimapur Ward 12 laga winner ase itu Yimkum Pabra NDPP ticket pra kiligina tai jitina ase to party supporters kan ita celebrate kuira jala ase visuals ta celebration kurala mo anita visuals alop chailo अच्छा तो इतना अपने विजुअल से दिखे आसे और कुंबा ताला पार्टी सपोर्टर्स कान के लोगों भी एकता दिता कोता कुले कोशिश करो तान किमान अजी खुशी होए ना किने का सेलिब्रेट करे आसे इतने मान हुदिउले कोशिश करो ये ते ब्रदर लोते आईवी कैमरामैन अच्छा ब्रदर एकता दिता अजी अपने वाला कैंडिडेट जीती लेसे तो किने का लगे आसे इन्हें जीता तो खुशी भाई आसे बेसी खुशी भाई आसे तो माने आगे रा अपने वाला जीती बोले लगा कॉन्फिडेंट तागाने अलग सब प्रिपेयर करना इसने की আৰু আমাকান ওয়ার্ড তো ডিমাপুরি সব প্রাপ ডাঙর ওয়ার্ড আছে তো আমাকান ইচ্ছা হয়ে আছে আমাকান রিকোয়েস্ট সব কি এটো আছে আমাকান ডিমাপুর ভিতরে আমাকান চেয়ারম্যান শব্দ আমাকান লোকত আহিব লাগে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি লা ক্যান্ডিডেট টু ক্যাম্পেইন টাইম দিবি ডেভেলপমেন্ট করুলে বেশি প্রমিস করি আছে তো আপনি লাগা ক্যান্ডিডেট কি বি বিশ্বাস করব পারব না না তাই কোয়া নিসনা কাম করুলে আমাকান তারকে 100% সিধু শোর তার কি ওয়াদা করেছে এটো তার কাম করে দিব কই না আমাকান বিশ্বাস আছে তো আজি তো কিনিকা সেলিব্রেট করুলে আছে আপনি আমাকান মুখ প্রাদুন কুবুন নোৱাৰিব বেছি ডাঙৰ সেলিব্রেট কৰিবলে আছে itu ase tagala supporters kan aigna itia celebration kurigina jala ase aro yate brother ki bhi ekta dita uda okay acha okay tagala candidate ki tu dikana ana ni ki hoile be tagala supporters kan itia celebrate kurina jala ase to itia mon Dimapur de results ita declare kurina ahala tu alap aste ase 10 words nista hi ita ta la results to declaration kurina ase to 20 Dimapur district Dimapur municipal council te 23 wards ase to moan parile update kute acha one is not jidishe jidibu godo jidibu mota manubra ko ase jidishe thank you so much adana acha ito ase 4,520 bra bachi se okay hey long live long live thank you so much
ধন্যবাদ Okay. Congratulations. ঠিক আছে তো এইটো আছে ওয়ার্ড 12 লাগা আজি ইতিয়া ৰিজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছে আৰু তালা পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ কাম বি খুশি পায় না আজি তাৰ বি ৱাপাছ কেণ্ডিডেট লাগৰতে যায় না চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আছোলা আজি ইয়াতে এতিয়া ৰিজাল্টছ ডিক্লেৰেশ্যন কৰাতে কেণ্ডিডেট কিন্তু দেখা নাই হ'লে বি তালা ছাপৰ্টাৰ্ছ খান পুজোৰ পৰা আইনা এডভান্স তাকানটো চেলিব্ৰেশ্যন বি কৰি কিনে আল আছে আৰু এতিয়াতো দামাদাম তাকান চেলিব্ৰেট কৰি না যা আছে এইটো পিছতে अलग वर्ड्स लगा भी रिजल्ट्स डिक्लेरेशन करा लगा मान हॉर्नबिल टीवी गान अपने उनके लाइव दिखाई থাকিবো আৰু ইতিয়া নিমিতে ওয়ার্ড 12 লা ৰিজাল্টস ডিক্লেয়াৰ কৰিনা তান ইটো আৰু अलग वर्ड्स কাম বি ইটো ইতিয়া প্ৰসেস তে আছে